मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वालिद की वफ़ात के बाद रोज़ाना क़ब्रिस्तान जाना। मेरे वालिद को इनके इंतकाल को 8 महीने हो गए हैं। मैं रोज़ाना क़ब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ जाकर सूरह यासीन वग़ैरह पढ़ता हूँ। तो क्या रोज़ाना वहाँ जाना बिदअत है? बहुत से लोग इससे रोकते भी हैं। यूनुस साहब इंडिया से। देखें, सूरह यासीन पढ़ने के लिए जाना तो बिदअत है। सूरह यासीन तो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, वहाँ भी पढ़ी जा सकती है। आप अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो 2 ज़ियारतें हो सकती हैं। एक तो कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाना, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो जितनी ज़्यादा ज़ियारत करें, आप रोज़ाना जाएँ, रोज़ाना आखिरत कब्र को याद करने के लिए तो रोज़ जाना भी फजीलत है। इसमें कोई मुमानत की कोई दलील नहीं है, क्योंकि जब नबी ने हुक्म दे दिया तो हर आदमी अपनी इस्तिताअत के बक़दर जा सकता है। दूसरा मसला है स्पेशल वालिद की कब्र के लिए जाना। तो इसका भी हदीस से हमें सबूत मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अपनी वालदा की कब्र की आपको इजाज़त दी जाए, उनकी ज़ियारत की, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी। तो वालदा से मोहब्बत थी, इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए। तो इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, ज़ाहिर है उसकी हर चीज़ से मोहब्बत होती है। तो वालिद से अगर आपको मोहब्बत है तो उनकी कब्र की ज़ियारत का दिल चाहता है इंसान का, मैं जाके अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत करूं। लेकिन स्पेशल दुआ मांगना के लिए जाना या तिलावत के लिए जाना, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दुआ हर जगह से कबूल होती है, इसाले सवाब हर जगह से होता है। तो इस नीयत से आप ना जाएं। हाँ, जाने के बाद आप वहाँ दुआ करें या कुछ तिलावत कर लें तो वो जायज़ है। एक है गए और आपको ख्याल आया कि खामोश बैठने से बेहतर है कि मैं अपने वालिद के लिए दुआ करूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समझना कि वहीं जाके तिलावत करूँगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहीं जाके दुआ मांगूंगा तो ठीक है, वहाँ जाके दुआ मांगने में ज़रा इस्तेहज़ार ज़्यादा होता है, इस लिहाज से तो बहरहाल फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिदअत बन जाती हैं। तो इसलिए आप रोज़ाना वालिद साहब की कब्र की ज़ियारत करें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस ज़ियारत की बेस वालिद साहब से मोहब्बत होनी चाहिए। फिर वहाँ जाके फ़ुज़ूल बैठने के बजाय आप सूरह यासीन पढ़ लें या दुआ मांग लें वालिद साहब के लिए, तो ये भी एक सवाब का अमल है, इसके भी नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ से सवाब पहुँचाऊँगा तो कम पहुँचेगा, वहाँ जाके यासीन पढ़ूँगा तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये तसव्वुर 100% गलत है। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ करना, क्या कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं, नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता जहाँ ये ख़तरा हो, शिर्क का वहम हो, जैसे कोई मज़ार है या ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ लोग मुर्दों से दुआएं मांगते हैं, वहाँ आप भी हाथ उठा के दुआ मांगोगे तो ये वहम हो सकता है कि आप भी कब्र से मांग रहे हो। तो ऐसी वहम वाली जगहों पे बेहतर यही है कि हाथ उठा के दुआ ना मांगी जाए, ताकि शिर्क का दरवाज़ा ना खुले और लोग आपके बारे में बदगुमान ना हो। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, जैसे सऊदी अरब में तो इसका तसव्वुर नहीं है कोई कब्र से मांग रहा हो, तो वहाँ अल्लाह का फजल है कि ये कब्र परस्ती नहीं है वहाँ। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो बिदतियों ने शुरू की हुई है, सऊदी अरब में तसव्वुर नहीं है। अब वहाँ अगर कोई हाथ उठा के दुआ मांग रहा है तो कोई वहम भी नहीं कर सकता कि कब्र से मांग रहा है। लेकिन बहरहाल ज़रा सा भी वहम का अंदेशा हो कि कब्र से तो नहीं मांग रहा, तो फिर हाथ उठा के दुआ नहीं मांगनी चाहिए। मेरा मामूल ये है कि मैं जब कब्र पे दुआ मांगता हूँ तो हाथ जब उठाता हूँ तो रुख किबले की तरफ कर लेता हूँ। उसमें ये फ़ायदा होता है कि ये वहम ही ख़त्म हो जाता है। तो आपका रुख कब्र की तरफ हो और फिर किबले की तरफ हो, तो साहिब कब्र के लिए आप दुआ मांग लें, तो ये कोई हर्ज नहीं है इसमें। जनाजे के सामने कुरान पढ़ने की हकीकत। जनाजे के सामने जो लोग कुरान पढ़ते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या ये अमल हदीस से साबित है या बिदअत है? अब्दुस समद साहब ने इंडिया से पूछा है। जनाजे के सामने स्पेशल जनाजे की वजह से कुरान पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो और जब तक जनाजे को नहलाया ना गया हो तो उसके सामने तिलावत करने को फ़ुक़हा ने गलत लिखा है, नाजायज़ लिखा है। तो जब तक जनाजे को नहलाया ना जाए तो फिर नहलाने के बाद आप उसके सामने कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत अमल नहीं है। होता यह है कि जब जनाजे को नहला के लाया जाता है, घर में रखा जाता है, तो जब तक यानी नमाज जनाजा के लिए लोग जमा नहीं होते, मैयत को घर में रखा जाता है, तो इस दौरान उलमा ये कहते हैं कि उसके पास बैठ के कुरान की तिलावत करें। वो इसलिए कहते हैं कि वरना अगर तिलावत नहीं करेंगे तो इधर उधर की फजूल बातें करना शुरू कर देंगे लोग, गीबतें भी शुरू कर देते हैं। अब जनाजा रखा हुआ है तो बेहतर है ना कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, आखिरत की याद को ताज़ा किया जाए। तो उलमा इसलिए कहते हैं कि वहाँ बैठ के कुरान पढ़ लो
یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں, اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے, تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا, تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے, اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو, یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم, تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں, اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.